Ang Paskwa para sa tanan sa may Facebook, Twitter kag Instagram, sa manggaran o kubusman, sa mga balumay asawa kag biniyaan. Sa may maayo o malaw ay nga batasan, ano ka sadya kun imo makit-an nga malibayon ang tanan kay natawo na nga aton kaluwasan. Si Kristo para sa kubos, Pasko ati unugod magpaubos. Ihatag ang kaugalingon sing lubos bilang pagdayaw sa aton mahal nga Dios. Ikaw ako tatak Recoleto.